जय जगन्नाथ। आपण मानंकु मोर हृदय भरा नमस्कार। आसंतु शुणिबा श्रीमद् भगवत गीतार द्वितीय अध्याय श्लोक 47 आउ किछि व्याख्या। व्याख्याटी शुणिबा सहित से महाप्रभु उद्देश्य रे जय जगन्नाथ और जय श्रीकृष्ण कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु। ओम श्री परमात्मने नमः। अंतःकरण भोक्तृत्व अर्थात फलर इच्छा बा आसक्ति अधिक थिबारु मनुष्य भगवत प्राप्ति तत्वज्ञान प्रेम प्राप्ति आदि रे कर्म को कारण बोली भावे। प्रकृत रे एसबु कर्म उपर निर्भर करे नहीं, बरं भाव और बोध उपर ही निर्भर करे। अप्राप्त पदार्थर प्राप्ति तो कर्म उपर निर्भरशील, किंतु नित्य प्राप्त तत्वर प्राप्ति कर्म उपर निर्भरशील नुहे। द्वितीयतः समस्त कर्म प्राकृत पदार्थ और व्यक्ति मानक संगठन ही हुए। पदार्थ और व्यक्ति मानक संगठन बिना स्वयं कौनसी कर्म करिपारे नहीं। एमानक संगठन द्वारा अनुष्ठित कर्मर फल को निज पाई आशा करिबा साधुता नुहे। एणु कर्मर फल इच्छा मनुष्य पाई हितकारक नुहे। फल तुमर अधिकार नहीं। एथिरु प्रतिपादित हेउछि जे फल सहित संबंध रखिबा न रखिबारे मनुष्य स्वतंत्र एवं सबल। एथिरे से पराधीन व निर्बल नुहे। मनुष्य गोटिए कर्म करे, किंतु तहिरु अनेक फल आशा करे। जेमिति कि मु अमुक कर्म करुछि, तेणु सेथिरु मते पुण्य मिलू, संसार रे मोर कीर्ति हेउ, लोके मते भल बोली कहंतु, मते आदर सत्कार करंतु, मते एते धन मिलू इत्यादि इत्यादि। निष्काम हेबार उपाय कौन कौन ना, प्रथमतः कामना जात हेले अभाव अनुभव हुए। कामना पूर्ण हेले परितंत्रता और पूर्ण न हेले दुख हुए, तथा कामना पूर्तिरु सुख अनुभव कले आमर नुआ कामना जात हुए एवं सकाम भावपूर्वक नुआ नुआ कर्म करिवार रुचि बढ़ी चले। ए कथा को ठीक भाव बुझिले निष्काम भाव स्वतः उदय हुए। कर्म नित्य नुहे, कारण ताहार आदि और अंत अछि, एवं सेही कर्मर फल मध्य नित्य नुहे, कारण ताहार संयोग और वियोग अछि, किंतु स्वयं नित्य। अनित्य कर्म और कर्मफल द्वारा नित्य स्वरूप को कौनसी लाभ मिले नहीं। ए कथा ठीक भाव बुझीगले निष्कामता आसी जाए। निष्कामता आसिले संसार संबंध तुटी जाए एवं परमार्थ तत्वर प्राप्ति हो जाए। कर्मर निष्काम भाव हेबा पई साधक ठारे दृढ़ विवेक और सेवा भाव रहिबा नित्यांत आवश्यक, कारण ए दुईटी थिले कर्मयोग ठीक भाव आचरित हेब। नचेत कर्म हेब सिना योग हो पारिबो नाही। तात्पर्य हैला निज सुख स्वाच्छंद त्यागरे विवेकर प्राधान्य रहिबा उचित एवं अन्य को सुख स्वाच्छंद देबारे सेवा भावर प्राधान्य रहिबा उचित। माँ कर्म फल हेतुर्भुः, यह कहिबार तात्पर्य तुमे कर्मफलर हेतु बा कारण मध्य हो नहीं। तात्पर्य है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्रभृति कार्य सामग्री सहित तिले मात्र भी ममता रहिबा उचित नुहे। एथिरे ममता रहिले मनुष्य कर्मफलर हेतु हो जाए। शरीर आदि सहित केबे हेले ममता रखिबा उचित नुहे। शुभ क्रिया गुड़िकर फल इच्छा नथिले भी मो द्वारा काहार उपकार हैला, काहार हित हैला, काहाकु सुख मिलिला, एपरि भाव आसीबा ही कर्मफलर हेतु हेबा। एपरि भाव उदय हेले शुभ कर्म सहित ओ मन बुद्धि इंद्रिय आदि सहित संबंध हो जाए, जहाँकि असत्वर संग। वास्तव में अंतःकरण बहिकरण और क्रियागुड़िक सहित आमर कौनसी संबंध नहीं। समष्टि संसार सहित एगुड़िकर संबंध अछि। जेमिति कि अन्य व्यक्ति द्वारा अन्य काहारी हित हेले सेथिरे आमे निजर संबंध मानु नाहे कि निजको निमित्त मने करू नाहे। सेहीपरि निजर तथाकथित शरीर द्वारा काहार हित साधित हेले सेथिरे निजको निमित्त मानिबा अनुचित। जदि आमे निजको कौनसी क्रियार निमित्त बा हेतु बोली मानिबा नाही, ताहेले कर्मफलर हेतु मध्य हेबा नाही। माते संगोस्त कर्मणि, यार अर्थ कर्म न करिबा प्रति मध्य तुमर आसक्ति हेबा अनुचित। कर्म न करिबा प्रति आसक्ति हेले आलस्य प्रमाद प्रभृति देखाजिव। कर्मफल आसक्ति रहिले जेपरि बंधन हुए, कर्म न करी आलस्य प्रमाद बुड़ी रहिले सेहीपरि बंधन हुए। कारण आलस्य प्रमाद मध्य एक प्रकार भोग हुए, अर्थात सेथिरु भी किछि सुख मिले, जहाँकि तमगुणर निदर्शन एवं ताहार फल अधोगति। तात्पर्य है जोटी राग बा आसक्ति हेब सेठारे बंधन सुनिश्चित। कर्म रहित हेले मते लौकिक लाभ मिलिब, संसार में मोर प्रसिद्धि विस्तार हेब, एपरि कौनसी सांसारिक प्रयोजन रहिबा उचित नुहे। एवं समाधिस्थ होइगले आध्यात्मिक तत्व मोर स्थिति हेब, एपरि कौनसी पारमार्थिक प्रयोजन रहिबा मध्य उचित नुहे। तात्पर्य है कर्म न कले सांसारिक और परमार्थिक उन्नति हेब, यह मध्य कर्म न करिबार आसक्ति।
କାରଣ ବାସ୍ତବିକ ତତ୍ତ୍ୱ କର୍ମ କରିବା ଓ ନ କରିବାରୁ ଅତୀତ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନଙ୍କ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ପଦାର୍ଥ, କ୍ରିୟା, ଘଟଣା, ପରିସ୍ଥିତି, ଅବସ୍ଥା ଓ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ ଶରୀରଠାରୁ ସାଧକ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ତିଳେ ମାତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଶ୍ଲୋକରେ 4ଟି ଚରଣରେ 4ଟି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମରେ କେବଳ କର୍ମ କରିବାରେ ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଫଳର ଆଦୌ ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ତୁମେ କର୍ମଫଳର ହେତୁ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ କର୍ମ ନ କରିବା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆସକ୍ତି ନ ହେଉ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଚରଣ କଥା ଏକ ପ୍ରକାରର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଚରଣର କଥା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର। ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ କର୍ମ କରିବାର ଅଧିକାର କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଚରଣରେ କର୍ମ ନ କରିବାର ଆସକ୍ତିକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ ଫଳ ଇଚ୍ଛାର ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଫଳର ହେତୁ ହେବାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କର୍ମ ନ କରିବା ପ୍ରତି ରୁଚି ହେଲେ ପ୍ରମାଦ, ଆଳସ୍ୟ ଆଦି ତାମସୀ ବୃତ୍ତି ସହିତ ତୁମର ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯିବ। କର୍ମ ଓ କର୍ମଫଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ରାଜସ୍ୱୀ ବୃତ୍ତି ସହିତ ତୁମର ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରମାଦ, ଆଳସ୍ୟ, କର୍ମ ଓ କର୍ମଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରଖିବାରୁ ଯେଉଁ ବିବେକ ଜନିତ ସୁଖ, ପ୍ରକାଶ ଓ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଲେ ସାତ୍ୱିକ ବୃତ୍ତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଏ ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ଏଣୁ କର୍ମ, କର୍ମଫଳ ଓ ଏଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୟାଗ ଜନିତ ସୁଖ ସହିତ ସାଧକ ଆଦୌ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରଖୁ। ଏଥିରେ ରାଗ ବା ଆସକ୍ତି ନ କରୁ। କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରଖିବା ହିଁ କର୍ମଯୋଗ। ଗୋଟିଏ ହେଲା କର୍ମ ବିଭାଗ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଫଳ ବିଭାଗ। କର୍ମ ବିଭାଗରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଅଧିକାର ରହିଛି, ଫଳ ବିଭାଗରେ ନୁହେଁ। କାରଣ କର୍ମ କରିବା ନୂତନ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଅଧୀନ ଏବଂ ଫଳ ହେବା ପୂର୍ବକୃତ କର୍ମର ଭୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାରବ୍ଧର ଅଧୀନ। କର୍ମଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଛି ତାହା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଓ ନିଜ ପାଇଁ ମନେ ନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ କରି ସେମାନଙ୍କ ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ହେଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ କର୍ମଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଅଧିକାର ତ୍ୟାଗ କରିବା କର୍ମଯୋଗର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ରକ୍ଷା କଲେ ପୁରାତନ ଆସକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ନିଜର ଅଧିକାର ତ୍ୟାଗ କଲେ ନୂତନ ଆସକ୍ତି ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ରୂପେ ପୁରାତନ ଆସକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଓ ନୂତନ ଆସକ୍ତି ଜାତ ନହେଲେ କର୍ମଯୋଗୀ ବିତରାଗ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବିତରାଗ ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କାରଣ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ନାଶବାନ ଓ ଅସତ୍ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଥିବା ରାଗ ବା ଆସକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଓ କ୍ରିୟା ପ୍ରତି ମନରେ ଥିବା ରାଗ ଓ ଆକର୍ଷଣ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ। କୌଣସି ବୃକ୍ଷ କୋରଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଯେପରି ବୃକ୍ଷର ସବୁଜିମା ରହେ ନାହିଁ, ତାହା ଶୁଖିଯାଏ, ସେହିପରି ଯାହା ହୃଦୟରେ ଆସକ୍ତି ରୂପୀ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ତାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ 47ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।